sati kobra kok tuma channel lo sing tini phai sok pajak 23 Dhonpur constituency wo lukrono rok shiwo kuni constituency wo by election ma thangi tongo tabok sing phachuk jak Dhonpur constituency ni ek number po chentoro orok kebama lukrono putrang ke basal jak sing tabok khosok ke sing len orin tabok je but lai mani condition ba tong halok ba hai bu jodi but lai kha lukrono wan sum tabok sing sing lai দাদা বাই ইলেকশন কেমন লাগছেন? ভালো। কিরকম মানুষের এখানে সারি? জানি ভিতরে বল পাঁচটা কথা। P40 না ভোট কাকে দেবেন? কোন দল? বিজেপি। আসার সময় কোনো অসুবিধা হয়েছে? না। দাদা কেমন লাগছে না আজকে বাই ইলেকশনের ভোট দিতে নির্বাচনে? কিরকম সারি? মানে এই এরিয়াতে কিরকম বা এখানে ভোট দেবে আসার সময় কোনো অসুবিধা? নাই অসুবিধা নেই। এখন পর্যন্ত এখানে কোনো পরিস্থিতি কিরকম? খুব ভালো। কেমন লাগছে উপনির্বাচনে ভোট দিতে আসে আবার? ভালো লাগছে। আগের পরিস্থিতি থেকে এখন পরিস্থিতি কিরকম? ভালো লাগছে ভোট দিতে? কিরকম ভাবনা যে এবারে কে আসতে পারে, আপনি কাকে ভোট দেবেন? এটা ভোটার উপর নির্ভর করবে। আপনি কিছু বলবেন না? জনগণ যারে রায় দিতে আসবে। বাহ, না বলেন কিছু। কেমন লাগছে ভাই উপনির্বাচনে ভোট দিয়েছে? রাস্তাঘাটে কোনো সমস্যা হয়েছে? পুরো বাতাস काके बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? बाई इलेक्शन का वोटिंग कैसे चल रहा है सर? ठीक ठाक चल रहा है। मतलब कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे मतलब कितने परसेंटेज का वोट पड़ा है? अभी तक तो परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया। 2 घंटे में 125 वोट हुआ। तो मशीन का मतलब मशीन वगैरह कुछ खराबी है? नहीं, कोई सब कुछ ओके। और सब ओके है? सर कितने बजे शुरू हुआ था? 7 बजे आदमी टोटल वोटर कितना है यहाँ? यहाँ पे 480 गलत बोला है 840 कितना नंबर? 840 नहीं ये कितना नंबर? 1/23 1/23 কোনো অসুবিধা নেই তাও তো ধরা अभी तक कुछ प्रॉब्लम कुछ दिक्कत कोई है दिक्कत नहीं है, मतलब पार्टी के वगैरह से नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब ठीक ठाक है। 485 840 टोटल वोट है।